Nagtipag nga daw mo kabsa. Shock ni Glory. Pangungam na pintas. Pankam nga rod gimatang ti pizza. Kadwaan na kami nga mapanjay Campo Santo. So, adda kami nga rod dito Campo Santon guys. Aing kami agyata. Duwak nga rod giburidek mi dita guys. 4 gayam ti malam da ito yan. Kadanon kami nga rod ito'y panchong ni Papang Ken Mamang Mi. Di lola kin lolo mi. Huli gayam di kabsat ko dita kasi alal na jay kandela. Lokata na gayam jay mismo itan guys. Ses. Naangin gayam ita kasi malamon tapos makatkatuduen. So nga pahirapan nga sinjan jay kandela. Ay medyo nga rod di kabsat ko ta masinjan na jay kandela ita guys. Conformity style nan ta masinjan na lang di kandela. Tapos din nasinjan nan itan na intugkel na napayanan di gate na. Tapos ditan in kami birokan nga rod jay panchong mat ni lolo nga Pablito. Pahirapan gayam ti panagbirok may ita guys kasi ang kami nga nakapandi na itahabonso na. So nga di mi amuno din no ti nakaitabonan na guys. Natonton mi aminan ami palang makita ngem di kwan ngan nga ni agtodo nakita mi matlaingan. So nga inted mi nga roden jay yatang na. Konting istorya lang guys. So nga napan kami ito'y nagyatang kasi tagi-inop ko so di bigat. Di parbangon ba? Da kami gayam ito yan ti sango ni lolo lito kat jak mapigilan ti agsangit ba. Amo no apay nga makaskasangitin nak ijay guys. An ko lang nga mapigilan diri nak nga medyo ag tedon ti luwang ngem pinigila na tabi. Pas kam nga onje Campo Santo ket napan kami toy laplap ga pan kami agpakan ti baboy ni father. Chumin ati panagpakan kasi busy ni father mi nga garami jay palpalawain na nga store. Kadanon kami gamit dan guys ket tirugyan min ti agpakan ngem nagtudo bigla be. Kami nga natudwan na basbasa kami nga nagawi. So dagita gayan ti aywan ni father mi to ni farm na guys. Pas kamarod na nakapakanan guys at nagawid kami ta na pigsa ti todo na kada kimat na. Hinirap gaya minta kasi dik amor kasi ano nga po hindi cellphone ko ta mabas-basan. Di ko nakaawid kami di balayan ket nagluto kami nga rodan ti pangrabi mi guys. Gayam di si damit ta di pansit nga nakgad tapos adda ti kuana repolyo na kada carrots na. Talpas ko gayam nagdigos ita guys kasi di simbang pet kami to balay ket nagpakanak pay sa